जय गौ माता जय गोपाल। पूरा देशभर में संतोना सानिध्य में गो सम्मान आह्वान अभियान बीजा चरण में आज 27 जुलाई ना मंगल दिवसे अमे बधा संतो मळीने 790 जिला में पूरा देश में बधा मळीने तय कर्यो कि हवे आपणे गो सम्मान आह्वान अभियान माटे आ बीजा चरणना सहयोग अपने कलेक्टरश्री ने मार्फत माननीय राज्यपाल, माननीय राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री साहेब ने आपवानी छे। देशना आजाद थया 78 वर्ष पछी हजू सुधी गो हत्या बंद थई नहीं, पण हवे आपणाने अपेक्षा छे कि आ देश में गो हत्या बंद थशे। सरकार आपणी छे अने सरकार आपणी होवाने नाते राजाने सामे प्रजानी मांगणी जायज छे અને આપણે બધી પ્રજા છે। રાજા ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે અને રાજાને ગો હત્યા બંધ કરવી જોઈએ, કેમ કે બહુસંખ્યક હિન્દુ સમાજ પહેલા જે 7 એપ્રિલને જે આપણે પૂરા દેશમાં 5.25 કરોડ સહીઓ થઈ અને આપણે બધાએ તાલુકા પંચાયતમાં આપી અને હવે આપણે કલેક્ટર સાહેબશ્રીના મારફતમાં આ સહીઓ બધી જઈ રહી છે। 15 करोड़ थी वधारे हस्ताक्षर कलेक्टर साहेबना मार्फत राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अने मुख्यमंत्री साहेब ने आप्या छे। आज आपणे बधाने नक्की करवुं छे कि गौ माता मारी माता होवाने नाते प्रत्येक पुत्रनो अधिकार छे कि गौ मातानी रक्षाने माटे राजाने सामे मांगणी करवी छे अने राजा आपणा अनुकूल छे, प्रजा अनुकूल छे। गौ माताने राष्ट्रपद उपर राष्ट्रमातानो दर्जो मळे, गो हत्या बंद थाय, आ देशनी धरती पर एक पण गौ माता ने हत्यानो कलंक न लागे अने आ देशनी धरती में स्वतंत्र गौ मंत्रालय बने। आ 3 मांगा अमारी प्रमुख छे। एना साथे साथे 36 प्रकारनी मांगो छे, जेमां कोई गोचर है, ओरण छे, ग्वाळानी शुं मांग छे, अनेक अनेक प्रकारनी मांग लई अने आपणे बधा सरकारश्रीने निवेदन आप्युं छे अने हवे फरीथी ऑक्टोबर में जो आपणे निवेदन आपवानुं छे एनी पण आपणे आजथी पण तैयारी शुरू करीशुं, ताकि 40 करोड़ हस्ताक्षर ने साथे आपणे निवेदन आपवानुं छे। गांधीनगर में जाय निवेदन हवे आलवानुं छे, गांधीनगर ने मार्फत हवे निवेदन जवानुं छे, राज्य स्तरीय निवेदन रहेशे अने एना पछी सरकार जे निर्णय ले ए निर्णय आपणाने स्वीकार रहेशे અને આપણાને વિશ્વાસ છે કે સરકાર આપણાને ગાંધીનગર પહોંચવા નહીં દે। એનાથી પહેલા સરકાર ગૌ માતા માટે આ જે આપણા 3 મુદ્દા છે 3 મુદ્દાને પાસ કરે અને સરકાર આપણાને બધાને જોશ આપશે, ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરશે, ગૌ માતાનું સ્વતંત્ર મંત્રાલય બનશે અને આ દેશની ધરતી ઉપરથી ગો હત્યા બંધ થાય અને રામ રાજ્ય સ્થાપિત થાય એવી અપેક્ષાને સાથે હું ફરીથી સરકારશ્રીને નિવેદન કરું છું કે અમારી બધાની ગો માતાની જે માંગ છે, ગો ભક્તોની હૃદયની વેદના છે, आ वेदना तमे स्वीकार करशो। अमे तो खाली गौ माताना भक्त छीए, पण तमे राजा छो अने राजानो फरज छे कि आ जे सरकार मांगणी छे, प्रजानी मांगणी छे, ए मांगणी पूरी पाडवी प्रजा राजानो फरज छे। એટલે રાજાને અમે નિવેદન કરી શકીએ છીએ। રાજા ભગવાન વિષ્ણુનો અંશ અવતાર કહેવાય, એને માટે રાજાને જ નિવેદન કરીએ। બોલે ગૌ માતા की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोलो गौ माता की जय। आज सब गौ प्रेमियों को मैं खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब इतनी भारी बरसात में यहाँ कलेक्टर साहब के पास आवेदन पत्र लेकर वो भी पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और गौ माता का जो अभियान चल रहा है इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई दाता नहीं है, इसका कौन है कौन नहीं है कोई नहीं है, इसका सिर्फ गौ माता है। और हमें विश्वास है आने वाले समय में गौ माता राष्ट्र माता होगी। और मैं एक और बात आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, गौ माता तो राष्ट्र माता है ही, उसको कोई राष्ट्र माता बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि पब्लिक के बीच में जन जन तक ये पहुँचाइए कि गौ माता पूजनीय है, गौ माता हमारी माता है, इसका सम्मान करो, यही सबसे बड़ी राष्ट्र माता है। और आने वाले समय में गौ माता राष्ट्र माता होगी। जय गौ माता। आज एक एवो पवित्र दिवस है, આપણે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે જાહેર કરવા માટેની જે આપણે પહેલ જે હિન્દુ સમાજ અને સનાતન ધર્મના તમામ સંતો મહંતોએ આ વસ્તુમાં લાગ્યા છે। આપણે આપણા બધાને માટે ગર્વની વાત છે। આટલા આવેદનપત્ર આપણે આપ્યા છે, એ પછીના આવેદનપત્રની જે વાત છે આપણે સરકારશ્રીને બી આવેદનપત્ર આપણે આપવાના છે।
આપણે બધા સાથે મળી ગૌ માતાની હત્યા બંધ કરો. જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ.